Maliens, ASI Peuple a bien folé nous. Bi amé lundi là, le 3 novembre 2025. Yoro be trop di bi, ate tonton, asumara ou ba masumaya, nten fado e fado nankoye. Anga nyongon dala je tout kono na ula, anga ta siterni filme anga u jeni, o ya o sera ka fara nyongon kandi. Nu e nyongon dala je, ka se mo tan duru ma doro arme bu goshi. Nine fangaye, nine opération fuga kenaye, min nunjuru be famu ge bolobi. Tapa jite, kena kan ben na kodedo. Niya ebe video ke. Ay ama sorodi sogomade na anu karla nyogona anga siternu langolo tato tajitala u to kungo kono yoro janfe ka kunga wuli arme ko pai an kuma ko be promola akera shu promo ko dai yoro mo video ke folo de o même moment Sigaso marala beba donc a fo buguni kolonjeba yene attaquera kateme Mali région Bekan ni wati laba nununa et son excellence le général d'armée Jalamagirini Tchemenga Jalai Assimi Goïta dizeria soro buguni asigle fle buguni bi yentali oka gelenga teme kidal kan amataka yi dogode agatakali annoncera bololo sanfe fan befe avec les durubobi Tchemi kumbo musomi kumbo na oba Assimi kungole no fe ni kunyo occasion bi akumanga teka occasion mi je ngani me fanga de kofo Assimi kuntara anga deuxième mine de lithium o kolobakari yorola ki to kele kono kana fasoro sira daele malen kume lithium do femi loa diente ta femi ko bio de lithium yi technologie sira ou fe ali kenaya sira fe lithium composant do be docteur uba utiliser antena ndado bela ka video jaya beba donc a fo côté rusu kunte Sigaso marala ka chaya nga u chercher la ka tamuna ka daga dugu jukoro fond de yele no ye diamant bolula lithium bolula ale ni fen chama to bu de be ni be ko fe ni siterni ko indabora min kama jamana kono dew ya famia o kuma do be o mai onda nga na bora jugu yere na deme baga deselin da obe famu anga jangan lame folo. Quel est l'objectif du JNIM? Est-ce que c'est de prendre le contrôle de Bamako, puis de tout le pays? C'est possible? Non, absolument pas. C'est une stratégie de ce groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. En fait, faire en sorte que les populations soient de plus en plus sous la pression et qu'il vise en fait une sorte de révolte sociale interne à Bamako. Le JNIM n'a pas la capacité réelle de prendre la ville. Alors c'est quoi, créer le chaos? Créer le chaos dans Bamako, créer une forme de révolte sociale. Vous avez vu les queues devant les stations-service. Et donc, c'est une stratégie de déstabilisation qui est totalement logistique, totalement nouvelle à partir du moment où c'est l'enclavement du pays. Cette capitale, ils peuvent pas prendre. Ils n'ont pas ni la capacité ni les gens pour prendre Bamako. Oh, Malion, est-ce que ni borane dawa? Tche bargabe Mali la bilahi. Tchao debe jamana inkunabi. Jugu desele fab kla dala ka fo plateau sanfɛ. Abe juin blaka tugu tiɲɛ kɔ. U desele ni bɛɛ fɛnɛ la. Tiɲɛ bɛ ka tila u da la plateau sanfɛ. U taara fasoden jugu de sara. Maliden jugu minnu bolila ka bɔ Mali kɔnɔ. N'u b'u k'u faso la gosi ka di nanzaraw ma. Ka essayer k'u ka armée la kari k'u ka monter en puissance do galon na. Ko Mali bɛna kɛ Syrie ɲɔgɔnna ye ko Bamako bɛna bin. Ni ne terrorisme médiatique ye. Fɛn min tɛ se ka kɛ, fɛn min fanga tɛ jugu la. Ka sira ni basigi baliya k'o cari jamana kɔnɔ ka jamana kɔnɔdenw jawuli. Nka olu bɛ ɲinɛ min kɔ, Syrie Bachar ka armée de banga kɛlɛ kɛ k'i jɔ jugu ɲɛ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ karti la kɛlɛ daminɛra Idlib u ye Idlib bin wagati kunguruni kɔnɔna la k'u ɲɛsi Alep ma la plus grande ville de Syrie u ye se sɔrɔ Alep kan u y'u ɲɛsi Hama ma u ye Hama fɛnɛ bin u y'u ɲɛsi Homs ma u kɛlen ka Homs fɛnɛ bin u ye ɲɔgɔn dalajɛ Kusir Dera k'a kɛ kuluba kelen ye ka sɔrɔ k'u ɲɛsi Damas nin bɛɛ kɛra résistance foyi ma ye armée de Bachar kɔbila o de y'a to n b'a fɔ n ko ni armée tɛ foyi tɛ ne armée tɛ hali diɲɛ t'i bonya Assimi wasa de don armée in na bi bɛɛ ɲɛ bɛ Mali kɛcogoya la a sanfɛ minɛn tɛ jugu bolo a duguma minɛn tɛ jugu bolo a jama tɛ jugu bolo Mali yɛrɛ mun bɛ bɛɛ région militaire 8 de bɛ yen k'a daminɛ Gao Segu Kulikoro Kaye Tombouctou, Morti, Kidal, Sigaso. Ni yoro fɛn filɛ nin ni yoro bini il te faut minimum 100 000 hommes ni dun ye terroriste bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ u t'o bɔ a minɛn t'u la a ja t'u la a mɔgɔ t'u bolo hali ni ye autant jamana bɔ ka na faru ka o tɛ se barika de bɛ jamana in na cɛw de bɛ jamana in kunna bi o de y'a to laɲini kelen de b'u la minɛn bɛɛ dafalen b'u bolo mun tora sisan o de ye baara ye ka jugu kɛlɛ Mali ka se ka lafiya ten parce que an bɛ janfa de kɔnɔ ɔ nin yɔrɔ ninnu si tɛ yen ko terroriste bɛ se k'a kunkolo bɔ kɛnɛ ma u bɛ kungo de kɔnɔ u ka capitale ye jumɛn terroriste ka capitale ye yɔrɔ jumɛn Mali kɔnɔ Kidal tɛ ya hali 2012 Mujao nunu ni MLLaw u bɛɛ tilala ka taa kɛlɛ yɔrɔ min nɔfɛ o de ye Kidal ye Kidal ma bon ten a jama ma can olu dɛsɛra ka ye minɛ région tɛ min b'u bolo olu bɛna se ka taa Bamako de minɛ yan ne mɔgɔ min ye nin question ɲɔgɔnna tɛngun ne la k'i y'a mɛn fasoden jugu da n b'i bloqué a ma se i ka taa école la yɛrɛ k'i ka nin dɔn quoi mɔgɔ minnu yɛrɛ sigilen don kungo kɔnɔ terroriste bandiw a ye lamɛn dɛ Cizère ni fɛn o fɛn attaquera mɔgɔ t'u bolo u bɛ ka taa recrutement kɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ bi mercenaires ni maa sugu qualité bɛɛ lajɛlen n'aw ka vidéo lajɛ dɔw yɛrɛ bɛ u tɛ bamanankan mɛn u tɛ foyi mɛn kan foyi tɛ Mali kɔnɔ k'u bɛ den kelen mɛn a la 100 000 de bɛ di u tatɔ ma nka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ f'u ye mɔgɔ kana sa u t'u la
o de y'a to a opération ni si tɛ tɛmɛ 30 minutes kan u t'a kɛ k'u kunkolo bɔ dɛ a ye kisɛ citerne na a y'a pinɛ sɔgɔsɔgɔ a y'a wo sɔgɔsɔgɔ taji ka bɔn bamakɔkaw ka to dimi kɔnɔ bamakɔkaw ka frustrer ka dimi fanga kɔrɔ an m'a ye n'a opération min kɛra dɔrɔn u bɛ boli k'a yɔrɔ bila parce que u mago b'u ɲɛnama la tu dɔ de bɛ yir'u la n'an bɔra nin yɔrɔ la an bɛ taa nin yɔrɔ la a bɛ taa aw da yen dumuni m'aw sɔrɔ yen carburant m'aw sɔrɔ yen a y'aw teliya dɔrɔn a ka bɔ yen parce que u b'a dɔn face à face u tɛ se k'u jɔ armée ɲɛ donc u b'u to kɔfɛ de tu kɔfɛ ka tiɲɛni kɛ opération fuga kɛnɛ nana yɔrɔ jɛya de kama o de y'a to yɔrɔ sumalen don bi u tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka caya ko armée renseignement sɔrɔ k'u bɛ balo a kɔfɛ promo de bɛ sen na kɔtigɛ balini min bɛ sen na terroriste b'a dɔn u y'u kunkolo labɔli min kɛ bi jadi min jiginn'u kan lajaba min dar'u kan u t'o ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna o ala barika la armée barika la chauffeur barika la citerne bɛɛ donna u tun bɛ ka taa taji de ta u tatɔ bɛ escorter u natɔ bɛ escorter n tɛ n fa dɔ ye fa dunan ko ye ala tɛmɛ citerne bɛ boli ka sɔrɔ escorte t'u nɔfɛ an ka dan ka jamana la an ka dan ka armée la an ka to an ka jamana kɔ aw ka porte parole principal yɛrɛ a bɛ don min da o ka n'a lakale France 24 kan n'o ye Wasim Nasiri ye a tilala ale fɛnɛ da la ko a fanga tɛ u la ko ka Bamakɔ bin ko mais k'u ni parti politiques ani jamanaden jugu dɔw bɛ discussion na ko Bamakɔ bɛ se ka bin cogo jumɛn na parce que militairement olu dɛsɛra an ka jɛ an k'o lamɛn. Mais à l'heure actuelle, alors on parle, investir la ville avec Bagna noir au vent n'est pas possible ni militairement ni politiquement pour le JNIM. Donc ça serait uniquement possible à travers une coalition, disons, assez large pour rassurer les Bamakois et même ceux qui sont toujours les soutiens donc de l'actuel régime. Donc ils travaillent sur cet aspect-là. Donc quelque chose de collégial, une sorte de coalition qui mènerait éventuellement à une gouvernance islamique commune et qui de fait dissocierait le JNIM de la nébuleuse d'Al-Qaïda qui inquiète tout le monde. Est-ce que le JNIM est en train de nouer un dialogue avec d'autres composantes au Mali? Donc effectivement, il y a un dialogue qui est entrepris avec des opposants donc à la junte, qu'ils soient des opposants politiques, qu'ils soient islamistes ou pas, et qu'ils soient dans la capitale au Mali ou en exil. Donc ça, c'est une certitude. Il y a des discussions qui sont entreprises de part et d'autre, sauf que c'est une équation à plusieurs inconnus. Objectivement, à l'heure où on parle, le JNIM tout seul ne peut pas prendre la capitale. ɔ maliyɛn u dɛsɛlen sisan u bɛ ka foronto ŋaniya jugu fɛn o fɛn ani dabali jugu fɛn o fɛn kun b'u kɔnɔ u bɛ k'a bɛɛ yɛrɛkɛ a bɛ ka tila u da la plateau sanfɛ parce que a si ma ɲɛ u ye fɛn o fɛn kɛ ka na n'a ye maliyɛnw ko an b'an ka sɔrɔdasiw kɔ an b'an ka jamana kɔ an bɛ Asimu Goyita kɔ nin kɔfɛ jɔn bɛ siga don politiki mɔgɔw ani fasoden jugu ka coalition jamana contre la an ka armée contre la jɔn bɛ duti don a kuma la jɔn bɛ sɔn ka bɔ nin kɔfɛ ko dɔ minɛra janfa la jamana kama k'e b'o kɛlɛ kɛ a bɛɛ tiɲɛnen u bolo sisan an ɲɛ b'u la ko vendredi don nata ko opération ninja a ye kuma lamɛn dɛ ko mɔgɔ ɲɛda tɛ bɔ ko leader t'a la ko ɲɛmɔgɔ t'a la ko ka quartier bɛɛ minɛ ko ka quartier bɛɛ paralyser parce que militairement u dɛsɛra e barika bɛ Mali la cɛw de bɛ jamana kunna bi nka yanni vendredi cɛ Moribo Kone a bɛ tigɛ kɛ cɛ dɔw na tuguni ne cɛ o cɛ tigɛ taara nin janfa la u yɛrɛ ɲuman ko leader tɛ fɛn min na ɲɛmɔgɔ tɛ fɛn min na e bɛ bɔ ka t'i yɛrɛ bila o ko la n kala ala la i bɛ si la tunu ka bɔ jamana kɔnɔ tani ka segin o bɛ gɔn ne ma dɛ kulu ale tɛ bouger pas kɛ général Gamu n'a ka cɛ dɔw Gacia Mali armée u jɔlen filɛ nin Kidali kɔnɔ ko cɛ tɛ don cɛ ti tɛmɛ tanga olu bɛ o bi lundi kelen fɛnɛ la a jɔlen filɛ ka drapeau yɛlɛ vert jaune rouge Kidali gouvernorat kɔnɔna la région kelen jumɛn bɛ terroriste bolo k'u ka mara bɛ yen kan u bɛ k'u ka drapeau yɛlɛ Mali kɔnɔ aw ma se ka région kelen bɔ bolo la 2012 ni région ba in kun b'aw bolo a bɛɛ minɛra aw la Asimu nalen aw gɛnna ka bɔ fan bɛɛ fɛ bi aw bɛna k'a bɛ mɔgɔw de jatigɛ ko Bamakɔ o bɛ minɛ cogo di n'a dalilu sɔrɔla mɔgɔ bolo ka kungo kɔnɔnaw bɔ a la u yɛrɛ bɛ ka gɛn ka bɔ yen bi su min bɔr'u la nin waati laban ninnu kɔnɔna la a ka ca ni 3000 personnes ye n'a dalilu sɔrɔla cɛ bolo terroriste ɲaga filɛ nin ye yan Mali armée tɛ a région kelen Mali kɔnɔ n ye vidéo haramu n tɛ kuma bilen an b'o fɛnɛ la wagati min u bɛ ka Mali tɔgɔ tiɲɛ tourisiw bɛ ka nali daminɛ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la nin ye Tombouctou kɔnɔna ye Mali bɛ kɛ malidenw sago de ye wa Mali dɔrɔn tɛ dɛ AES jamana saba bɛɛ a bɛ bonya diɲɛ hakili ma Mali ni Burkina frontière gosili bɛ ka da jugu kan bi ani Niger a ka bon hakili ma général d'armée ka vidéo bila ale ye dakuruɲɛ fila fɔ bi Buguni an ka jɛ an k'o lamɛn ni kɛlɛ in ye hakili kɛlɛ don jatigɛ wɛrɛ kɛlɛ fura foyi t'a la ka na siran b'u dusukun na a kɛ fɔ foyi ma kɛ parce que siran tɛ saya sa quoi donc nin fɛn min ye k'a daminɛ bi la a ye siran bɔ dusukun ni jatigɛ wale ko la parce que b'o de laɲini a ye siran aw bɛna ye a bɛ kɛ cogo min na sisan jatigɛ wale ni siran ni mɔgɔ tɛ sira tɛ so la mais kɛlɛ in fanba ye jamanadenw ni mais a de y'a ye u kɛlen ka se ninnu jeni kɛlɛ min don n y'a fɔ n k'a miirila k'a labɛn ka tila ka bila k'a waleya a ye u se fɔlɔ min jeni
bɔlɔsira y'a minɛ u ka mɔgɔ sanuw bɛ yen u y'a minɛ ka jajugu fili ka kumajugu fɔ o bɛɛ ka mɔgɔ jala wili mais ala bɛ jamana in fɛ maliyɛnw ka ɲi u y'a faamuya donc o de y'a to an se ka nin gɛlɛya in kunbɛn an bɛ ka fɛɛrɛ ɲini ka bɔ a kɔnɔ mais a ma ban fɛɛrɛ mana tigɛ cogo o cogo n'a yɛrɛ ma sɔn ka fɛɛrɛ in latigɛ ka tugu gouvernement ka o fɛɛrɛ ninnu kɔ parce que fɛɛrɛ min don gouvernement b'a latigɛ mais fɛɛrɛ ka jigin fo du kɔnɔ parce que ni gɛlɛya sera se gouvernement a bɛ se ka nɔgɔya kɛ cogo min na o ye gouvernement ka stratégie a mana gouvernement a bɛ jigin fo kana se du kɔnɔ ni e n'a na du kɔnɔ sisan e mɔgɔ min bɛ bɔ ko 2 kɛ ou bɔ ko 10 k'i ka mobili la ou ka moto la ni gɛlɛya na i b'a dɔn ko a taji sɔrɔli ma nɔgɔ sisan i tɛ dɔɔnin bɔ a la nafa tɛ bɔli mun na i b'o bɔ a la donc bɛɛ de bɔ fɛɛrɛ tigɛ i ka du kɔnɔ n b'a to n bɛ jamanadenw fo la vraiment mɔgɔw hinɛna ɲɔgɔn na mais hali bi dɔ k'a faamuya ni taji nalen mɔgɔ de bɛ sa u bɛ mugujugu bila sira la sira min bɛ minɛ ni mɔgɔw ye fo ka jeni o bɛɛ la taji bɛ don n'o taji donna ka na di ma mɔgɔ sera mɔgɔ fɛn kun kɔrɔ mɔgɔ jiginna ko min kɔrɔ e b'o ta k'o kumanya i kɛrɛfɛ i sigiɲɔgɔn ma e b'o ta k'o dogo ka t'o feere da kelen na mɔgɔw ma mais i bɛ ka jugu ka baara de kɛ. n bɛ fɛ ka mun fɔ maliyɛnw ɲɛna an ye sira ta segin ko dɛsɛra sira mun na wala mɛ mun ni maliyɛn bɛ fɛ an kana fɛn kɛ sikasika bɛ fɛn mun na tant que aw ma lafiya sunɔgɔ tɛ ne sunɔgɔ tɛ gouvernement ye sunɔgɔ tɛ CNT mɔgɔ si kana fili bilen mɔgɔ si kana nimisa bilen san 30 kɔfɛ Think